Okey, baik. Seterusnya untuk example of data using causal research, kami menggunakan dua jenis jurnal artikel iaitu Interactive Online Advertising, The Effectiveness of Marketing Strategy Towards Customer Purchase Decision dan juga The Influence of Advertising Media on Brand Awareness. Okey, dalam kedua-dua jurnal artikel ini, researcher menggunakan quantitative method in their studies. According to Gay, Miles and A. Asian 2009, quantitative research relies on the collection and analysis of numerical data to describe, explain, predict or control variable and phenomena of interest. Okay, the researcher melakukan quantitative method dengan menggunakan survey questionnaire untuk menentukan sama ada independent variable tersebut akan memberi efek atau tidak kepada dependent variable. Okay. Okay, untuk jurnal artikel Interactive Online Advertising, The Effectiveness of Marketing Strategy Toward Customer Purchase Decision, the survey questionnaire was conducted in Malacca with a total of 200 questionnaire has distributed to the target population, which are consumer who live in Malacca city and their age range is between 19 to 26 years old. Okay, dalam kajian ini, researcher dia nak kaji sama ada independent variable iaitu customer attitude, ability to recall the online advertisement dan how frequently the customer click the advertisement boleh mempengaruhi tak purchase decision. Okay, next. Okay, melalui hasil kajian tersebut, independent variable on attitude towards online advertising memperolehi influence yang sangat lemah kepada purchasing decision. Hal ini kerana mereka merasakan kalau menggunakan media advertising seperti web advertising, mereka rasa mereka masih ragu-ragu dan mereka masih try untuk percayakan media ini sebab mereka merasa bahawa kadang-kala melalui web advertising ni dia tidak begitu tepat dan tidak up to date begitu. Tapi mereka juga berhujah bahawa web advertising ni merupakan sumber yang senang untuk mereka peroleh informasi. Okay, independent variable yang kedua, ability of the consumer to recall the online advertisement indicate that it has the second greatest effect on the purchase decision. Okay, customer berpendapat bahawa kalau lagi banyak mereka menghabiskan masa dengan melihat komersial tersebut ataupun advertisement tersebut, maka mereka akan lebih dekat untuk lebih terpengaruh untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan tersebut. Okay. Independent variable yang ketiga iaitu customer, how frequently the customer click the advertisement has the strongest effect on the purchasing decision. Hal ini kerana kalau mereka berpendapat bahawa kalau mereka klik ataupun tekan pada advertisement yang menarik perhatian mereka, mestilah mereka akan tengok ulang kali dan dari situ mereka akan lebih terpengaruh untuk membeli produk ataupun servis tersebut. Okey. Sebagai konklusinya, kita dapat memahami bahawa causal research ni dia provide evidence yang sangat tepat dan juga provide evidence that attitude toward advertisement, ability to recall advertisement and how frequently of clicking the advertisement are important to measure tools as a measuring tools for company or marketer to take into consideration untuk mereka improve lagi advertising skills mereka dan juga influence purchase decision. Okay, next. Okay, untuk jurnal artikel yang kedua iaitu The Influence of Advertising Media on Brand Awareness, mereka juga melakukan survey questionnaire yang mereka conduct at the Republic of Serbia
with total of 690 respondent were interviewed in person, and then mereka juga hantar questionnaire melalui email. Then demografi yang mereka kaji adalah gender, umur, education dan juga pendapatan. Okey. Dalam jurnal ini, researcher juga, nak kaji sama ada independent variable which are the advertising media seperti television, radio, newspaper, billboard dan juga internet ni ada tak influence brand awareness customer. Okay, based on that survey yang dilakukan, independent variable on advertising media, television have the highest influence on the dependent variable which is brand awareness to the respondent, followed by internet, billboard, newspaper and last sekali adalah radio. Okay, television ni dia ada greatest influence especially kepada perempuan, wanita berbanding daripada lelaki. Manakala untuk both older and younger, level of education and higher or lower income, impact on television for on their brand awareness adalah sama. Okay, next. Okay, the second most influenced media, which is the internet, men have given the higher average grade because mereka rasa internet ni merupakan pilihan yang terbaik atau pilihan yang tepat untuk mereka melihat promotion untuk barang-barang elektrik ataupun gadget seperti komputer, cars dan mobile phone. Besides that, the result show younger respondent juga memberikan higher grade for internet sebab mereka juga rasa medium ni sesuai untuk promote produk dan servis. Next is billboard. Okay, for billboard, billboard based on the observation by gender, education dan juga income, there has no statistically significant difference. However, the statistically important association between respondent age, younger respondent give higher score to the medium. Yang bermaksud billboard ni mereka rasa bagi golongan muda ni mereka rasa kalau menggunakan billboard ni maksudnya boleh digunakan cara ni. Bagi mereka, mereka rasa billboard ni okay. Okay, next. Newspaper. Okay. Sama ada lelaki ataupun perempuan tu older dan juga better education dan higher income respondent give newspaper the highest score. The influence on their brand awareness. Okay, ini menunjukkan bahawa newspaper ni akan menjadi platform yang baik untuk customer nak cari maklumat ataupun informasi tambahan tentang produk yang mereka beli. Dan last sekali pada peringkat yang terakhir, di rank yang terakhir, reported bahawa radio ni have the least effect on respondent brand awareness. Hal ini kerana when it comes to radio, the only statistically significant correlation occur among older respondent have given a higher score about the impact of the radio on their brand awareness than younger respondents. Okay, sebagai kesimpulannya, melalui kajian ini, researcher dapat secara detail, result yang detail tentang advertising media yang mana yang influence brand awareness dari segi demografi. Okay. Okay, then kita dapat simpulkan bahawa untuk wanita ni, diorang lebih open kepada television berbanding lelaki, dan lelaki pula diorang lebih terbuka kepada internet. Manakala yang lebih tua pula diorang akan lebih terbuka kepada radio dan juga newspaper. Dan last sekali billboard, billboard dan internet juga kepada golongan muda, mereka rasa ia merupakan stronger impact untuk mereka influence brand awareness mereka. Dan
Melalui kajian ini juga dapat membantu researcher um, untuk mereka mengetahui bahawa uh, media advertising yang mana yang sesuai untuk demografik-demografik tersebut. Seterusnya mereka dapat membuat decision dan juga akhirnya mereka dapat um, membuat iklan ataupun iklan dengan lebih berkesan untuk setiap demografi tersebut. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih.